hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Giai sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu mùn bình an, cao phi vì phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngài tâu si yêu chuẩn phi mà ai na. Chàng xiên chết chi phi時間, bình an時參加. Sam phu cho họ lại, chương ơi song xin thòng dịch dòng. Chuẩn phi xin kiến cả thú bịt, cho trăng lợi thắng. Mô mình tên, cả phép dòng phạt thùng. Hồ hồ chuẩn phi sim tham gia chi phi. Dịch khít tham gia chung bay phạt thùng. Trong có khi cho ơi tham gia, ơi hồ hồ thắng thọ. Hay diệu phương hiên có gì biếng lộ xin phúng, gì heo tròn cao cao phi, phết trà dung nhuận hỏng phu khều phi khoản. Tham gia miệng lộ chi phi tâu kết束. Cá trong mùa đà, ôi tay liang vụ khá xe nhìn tham gia chủ nhật họ miệng lộ chi phi. Chúa Giêsu chúc phúc thay cả. Amen. Chúa ơi thiếu chị mời môn bình an. Cảm cha Chúa cái tài liang, cảm cha Chúa cái ơi. Kinh bố nhé chít ca nên kêu lời kinh bài chân mũi chít ca cái song tì. Đi hạ chít ca ai khói hí kinh cháu xin cái chủ nhật chung bài ngay chàng thầy chế ca khí liệp.
奉信父、信子、信靈三位一體真神嘅名，自家開起跟做上嘅主日崇拜，我請大家帶頭默禱。詩篇第18篇7節，我在急難中求告耶和華，向我的神呼求。他從殿中聽了我的聲音，我在他面前的呼求入了他的耳中。Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. 弟兄姊妹們，請坐。你行在上帝嘅面前，自家愛來全心來敬拜、讚美、歌頌自家嘅上帝，歌頌自家嘅主，就係主耶穌基督。Amin. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama menyembah-Mu ya Tuhan. 我敬拜你，我主，我敬拜你，我主，要赞美荣耀归于主生命。我敬拜你，我主，我敬拜你，我主，要赞美荣耀归于主生命。我敬拜你，我主，我敬拜你，我
dia sekali tahu kau. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami datang memuji-Mu ya Tuhan, memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala pimpinan pemeliharaanmu, penyertaanmu. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami persembahkan ibadah ini kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menerima segala pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah semua ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. 弟兄姊妹們，你下愛唱提車家企立，切家愛先言切家嘅信仰，切家亦同上嚟托使徒信經。使徒圣经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信生土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿們。請坐。弟兄姊妹們，你下自家接下時間自家愛讀經今日係在馬可福音12章第41節到44節。馬可福音第12章41節到44節。簽到了，自家亦同上嚟讀。马可福音第12章41到44节。耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱。有一个穷寡妇来，往里投了2个小钱，就是1个大钱。耶稣叫门徒来说，我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多，因为他们都是自己有余，拿出来投在里头，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。阿們。阿們。弟兄姊妹們，你下愛唱提這家在企起來。自家愛用喜樂嘅心來讚美，感恩嘅心來讚美自家嘅上帝，自家感謝上帝，pun自家嘅恩典在自家嘅生活中。Amin. Betapa aku bersyukur.
多次，对我却有益处。荣耀的主，我爱你，你是如此的美好，引我探我入心中，直到永远。感谢，我感谢你，真感谢你，赞美，我赞美崇高的生命，敬拜，我敬拜圣洁的上帝。无论我的情况如何，我要诉说你的恩典在我心。感谢，我感谢你，感谢，我感谢你，真感谢你，赞美，我赞美崇高的生命，敬拜，我敬拜圣洁的上帝。无论我的情况如何，我要诉说你的恩典在我心中。Amin. Besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia. 我们尊崇神的名，我们赞美他，他慈爱怜悯我等，无人能测度。神的爱何等伟大，我无法回报他的爱。哦，我要尊崇他生命，奇妙的真神，奇妙的真相，掌权的君王，他帮助救赎我的生命，奇妙的真相，掌权的君王，我的生命是他所救赎。Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, amin, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi, 奇妙的真神，奇妙的真相，掌权的君王，他帮助救赎我的生命，奇妙的真相，掌权的君王，我的生命是他所救赎，我的生命，我的生命是他所救赎。阿门，哈利路亚。呀，請錯弟兄姊妹們，你下自家時間接下來自家準備心嚟聽上帝嘅話語。Kita siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. 主耶穌係我嘅上帝救主，配得我當然來敬拜，配得我當然來歌頌，我當然來跟隨你主耶穌，來聽你嘅話語。阿們。圣洁公义救主。
lại trình bày đi yêu sẽ đi lại với ni ti ai ô qua đi chú ra qua tan tan dài hư đi tin chi đi trình bày đi đi chi qua đi gì kami mengangkat hati kami menyembah-Mu Tuhan yêu sẽ đi lại với ni ti ai ô qua đi chú ra qua tan tan dài hư đi tin chi đi chim bay đi tin chi đi chim bay đi tin chi đi chim bay đi. Amin. Thì ông chị mời muốn chậm hát sĩ kén câu bún song ti phụ nhìn lời phân hưởng song ti cái phản nhi. 弟兄姊妹們，大家平安。 Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. 感謝主，我哋仍然能夠在線上來崇拜敬拜主。 Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua bisa hadir di hadirat Tuhan untuk beribadah. 在行前講道之前，湯牧師要帶領弟兄姊妹們來一同禱告， Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan khotbah 也 ini. 請弟兄姊妹們為愛禱告。但係我係第一次在主日崇拜，單槍用法語來講道嘅這個機會。 Saudara-saudari, inilah kali pertama saya berkhotbah dalam bahasa Hakka. 求主帶領我哋人， Mohon kiranya Tuhan 我哋 menyertai 帶 kita 頭禱 sekalian. 告。 Mari kita sama-sama berdoa. 主要是我哋感謝你， Tuhan Yesus, kami mengucap 本我哋 syukur, 有機會來敬拜你， memberi saya kesempatan untuk datang 也本 beribadah. 你嘅福音用那個客家話來講道。 Menggunakan bahasa Hakka untuk 感 berkhotbah. 謝主嘅恩典。 Kami bersyukur atas 求主 anugerah 保 Tuhan. 佑講嘅翻譯嘅能夠同感一連。 Mohon kiranya Tuhan menolong baik yang berbicara maupun yang akan 求主 menerjemahkan. 使用我哋能夠將主嘅話講嘅親自明白，翻譯嘅親自明白來。 Gunakanlah kami berdoa Tuhan supaya apa yang diucapkan dan diterjemahkan 也 begitu 賜 jelas. 福每一位弟兄姊妹們， Berkatilah juga setiap saudara-saudari 讓我 sekalian. 哋能夠從上帝嘅話語當中，我哋領受主嘅恩典。 Supaya setiap dari kami boleh mendapat berkat Tuhan ketika 聽我 mendengar 哋 firman 禱 Tuhan. 告， Dengarlah doa kami ya 奉主 Tuhan. 耶穌基督嘅聖名。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 弟兄姊妹們，根本嘅講道嘅題目就係奉獻嘅心態。 Saudara-saudari sekalian, tema yang akan saya khotbahkan hari ini adalah sikap hati kita dalam memberi 所謂嘅 persembahan. 奉獻嘅心態，就係我哋人人不少，但是人人願意奉獻。 Yaitu sikap hati di mana meskipun kebutuhan sendiri belum cukup, namun tetap memberi. 我哋嚟讀一段嘅經文，在馬可福音第12章第41節到44節。 Saya akan membaca satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Injil Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-41 hingga 44. 41節講耶穌對人苦坐定，看窮人樣並投錢入庫，好使那個有好些嘅財主有錢人往庫裏投入了很多嘅錢。 Ayat yang ke-41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42節講有一隻窮寡婦來，佢在裏頭就投入兩個些錢，就係一個大錢。 Ayat yang ke-42 berkata, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 嗱，弟兄姊妹們，43節講，耶穌就向門徒來講，我實在告訴你哋人，這個窮寡婦投入庫裏嘅比眾人所投入嘅還愛過多。 Ayat yang ke-43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 馬人呢44節講，因為他們是有義嘅，佢投入去拿出嚟投在裏頭，但是這個窮寡婦資格唔夠，但是佢將一切嘅羊腎呢都投入了。 Ayat yang ke-44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya.
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. 弟兄姊妹们，从提顿经文里边讲到一只寡妇，佢来到升天来敬拜神。 Saudara-saudari sekalian, perikop ini menceritakan bahwa ada seorang janda miskin yang datang ke bait suci. 嗱，佢來敬拜神，當然佢要做奉獻。 Ketika ia datang ke bait suci, tentulah ia akan memberi 雖 persembahan. 然佢嘅奉獻不多， Sekalipun persembahannya tidak 只有 banyak, 2隻錢， hanya 2 peser. 但是根據馬可福音12章頭先我哋所讀嘅記載， Tetapi berdasarkan apa yang tercatat dalam Markus 12 seperti yang kita baca tadi, 以窮寡婦所投入嘅錢呢，在耶穌嘅眼中呢，係看為寶貴嘅事情。 persembahan yang diberikan seorang janda miskin ini sangat berharga di mata Tuhan. 為什麼主要是會看神按寶貴嘅事情呢？ Mengapa Tuhan Yesus memandang hal ini sangat berharga? 因為上帝看人嘅奉獻係看人嘅心， Karena apa yang Tuhan lihat adalah hati kita dalam memberi 上帝先 persembahan. 看我哋奉獻嘅心。 Tuhan lebih dulu melihat hati kita dalam memberi 接下來 persembahan. 將看我哋奉獻嘅行動。 Baru kemudian melihat tindakan kita. 因為有奉獻嘅行動並不定義，並不一定代表一個人愛上帝。 Karena adanya tindakan memberi persembahan itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa kita memiliki 弟兄 hati 姊妹 yang 們， mengasihi 點會有 Tuhan. 許多有錢嘅人奉獻按多錢？ Saudara-saudara sekalian, banyak orang kaya yang memberikan persembahan dalam 但 jumlah 是佢 besar. 嘅統計只有愛人家抵得佢按有愛心，能夠奉獻按多錢，佢按多錢嘅人。 Tapi apa yang mereka inginkan itu adalah supaya orang banyak melihat bahwa mereka memberi persembahan yang banyak. 所以 itu. 嚟講，有奉獻嘅行動呢，不代表一隻人有愛上帝嘅心。 Karena itu saya katakan lagi saudara, bahwa memberikan persembahan yang besar itu belum tentu menunjukkan bahwa hatinya mengasihi Tuhan. 但是一隻人係有愛上帝嘅心，佢一定有奉獻嘅行動。 Tetapi jika seseorang itu memiliki hati yang mengasihi Tuhan, pastilah ia akan memberi. 嗱，弟兄姊妹們，兩隻些錢嘅價值到底出幾多啊？ Nah saudara-saudara sekalian, sebenarnya berapa besarkah nilai 2 peser itu? 我哋看啲嘅經文內容裏邊講到兩個小錢嘅價值。 Marilah kita pertama-tama melihat nilai dari 2 peser dalam 嗱，我哋 perikop 讀 ini. 啲當時嘅價值，佢哋係用立噸，就係用呢噸嘅方式嚟看啲嘅價錢。 Pada waktu itu, uang koin yang paling kecil itu adalah lepton, 而 mata 啲 uang 嘅 terkecil. 我，在呢噸咧，就係在猶太嘅錢幣當中咧最小嘅單位。 Pada saat itu uang koin yang paling kecil itu adalah lipton namanya. 嗱，弟兄姊妹問，兩隻呢噸就等於羅馬嘅錢幣嘅1塊銅錢。 Nah saudara, 2 lepton itu sama dengan 1 uang koin Romawi. 當一隻工人一天嘅工資，大約是係1隻人幣。 Saat itu upah harian pekerja adalah sekitar 1 perak. 嗱，一隻人幣就等於64隻銅錢。 Nah 1 perak itu setara dengan kira-kira 64 kuadran uang koin tadi. Uang koin 弟兄姊 Romawi. 妹問，一年嘅工資，平民嘅工資係64隻銅錢。 Nah saudara, 1 hari itu orang bekerja mendapat uang sebesar 64 嗱，啲嘅寡 kuadran. 婦奉獻咧係1隻銅錢咧。 Nah, apa yang dipersembahkan oleh janda miskin itu hanya 1 koin 所以 yang 我 kecil. 哋可以抵得呀，啲嘅奉獻呢1隻銅錢，兩個些錢1隻銅錢咧，就係非常非常少嘅一個錢幣。 Jadi kita bisa bayangkan bahwa peser itu yang dipersembahkan oleh janda miskin itu adalah uang yang jumlahnya 弟兄姊 sangat-sangat 妹們， kecil. 弟兄姊妹們，我哋都抵得。 Saudara-saudara sekalian, Coy- kiranya Anda 在耶穌 mengingat 基督嘅時代， pada zaman Tuhan Yesus 升天旁邊通常就預備一隻奉獻箱。 ada kotak-kotak persembahan di bait Allah. 嗱，這個奉獻箱好像喇叭形嘅奉獻箱， Kotak persembahan itu bentuknya seperti 我相 trompet. 信這個奉獻箱係用銅做嘅。 Kotak persembahan berbentuk trompet ini pasti dibuat dari logam. 嗱，弟兄姊妹們，當大家將錢投入這個奉獻庫嘅時候呢，就乒乒乓啷聲響咯。 Ketika orang memasukkan koin ke dalamnya, pastilah bunyi berdenting itu terdengar. 所以當時嘅有錢人呢，佢哋你就通常嚟到升天嘅時候，你抵得冇佢帶定一袋嘅錢來喎。 Nah pada saat itu saudara, orang-orang kaya yang datang untuk memberi persembahan di rumah Tuhan itu seringkali membawa lebih dari sekantong 佢就 uang. 將嘅袋打開來，就
到我轉頭來就按呢，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，啪啦，一直跌下去ke桶庫裏邊。 Ketika ia membuka kantongnya uang itu lalu menuangkan ke dalamnya, suara berdenting begitu terus-menerus 嗱， akan 佢 pasti 就在 terdengar. 想象嘅錢掉到個桶庫裏邊，桶箱裏邊呢，嗰個聲音太的不得了， Pastilah suara uang yang jatuh itu akan begitu keras dan 每 luar 十年都 biasa. 要聽得到， Setiap orang pasti akan mendengarnya. 連當時在升天中嘅祭司都會聽到。 Bahkan imam-imam yang ada di bait suci saat itu pun pasti akan mendengarnya. 嗱，弟兄姊妹們，大家都按時放，噼里啪啦，噼里啪啦聲，頭一嘅奉獻上禮拜，讓按當然都抵得佢頭嘅奉獻10分多。 Nah, saudara, orang-orang kaya pada saat itu sangat senang sekali, sangat ingin supaya orang-orang Yahudi di sana mendengar dengan jelas suara berdenting-berdenting uang-uang yang dimasukkan Nah, ke dalam tiung- persembahan nah, itu. Dan tiung mereka akan Jemaimon. senang. Nah, saudara-saudari sekalian, 在當時呢，喺前頭一同上禮拜啊，奉獻呢同上禮拜，噼里啪啦，噼里啪啦按多，這十分有體面嘅事情哦。 jika suara nyaring yang dihasilkan itu akan membuat mereka merasa pantas, merasa layak. 落喺你頭一呢前叮一下，冇聲咯，那冇有體面，冇有面子。 Nah, jika suara yang terdengar itu hanya kecil sebentar saja, rasanya membuat mereka tidak memiliki 嗱， muka. 弟兄姊妹們，大家做啲想象， Nah, saudara, kita bisa berpikir-pikir. 當時有錢嘅人頭一按多錢， Pada saat itu orang kaya pasti akan memasukkan 在 uang 眾 dalam 人嘅 jumlah 眼 besar. 中，幾多人真正咧按有面子， Di hadapan banyak orang pastilah orang ini sangat 但是呢個窮 bangga. 寡婦嘅頭一兩個些錢， Namun janda miskin itu hanya memasukkan 2 peser uang. 兩隻些錢變去同上禮拜買生都冇，做乜叮一下生？ Hanya 2 peser uang dimasukkan ke dalam kotak itu, suara apapun hampir tidak 每 terdengar. 隻 Hanya 人都抵得佢根本都好像冇有奉獻那般。 setiap orang juga melihat bahwa ia sepertinya tidak memberi persembahan 嗱，弟兄姊妹 apa-apa. 們，當窮寡婦變奉獻一批嘅時候，冇有生意，自己會感覺到不好意思哦。 Nah, sebenarnya saudara, pada saat itu pun ketika janda miskin itu memasukkan 2 peser itu tidak ada suara yang terdengar, ia sebenarnya juga merasa tidak enak hati. 雖然生暗些， Sekalipun suaranya sangat 但是 kecil, 弟兄姊妹們，在20世紀都喺二重啊嘅二空當中，聽到呢個聲最好聽嘅聲音哦。 tapi bagi Tuhan Yesus suara yang sangat lirih itu justru suara yang paling menyenangkan di 乜 telinga 人認為 Tuhan. 最好聽嘅聲音呢？ Apakah yang bisa didengar dari suara itu? 乜人認為讓20世感覺到呢個按好聽嘅聲音？ Nah, mengapa Tuhan melihat siapakah yang memberi persembahan seperti itu? 嗱，弟兄姊妹們，我哋抵得呢個窮寡婦叫兩門些錢。 Nah, ia menyadari bahwa persembahan itu diberikan oleh seorang janda 其實 miskin. 佢做得留下嘅些錢本兒自家， Sebenarnya janda miskin itu masih bisa menyisihkan sebagiannya untuk hidupnya. 一扎些錢奉獻本主， Satu dimasukkan ke dalam kotak. 錯冇？ Benar 呢個奉 bukankah 獻已經 demikian 58 saudara? 線嘞。 Satu peser itu saja sudah 50% dari 但是呢個 penghasilannya. 窮寡婦佢冇有為自家留下半啲錢，一塊冚唪唥佢都奉獻本主了。 Tetapi janda miskin itu tidak menyisihkan apapun, seluruhnya dimasukkan ke dalam kotak persembahan. 難怪主也是因為按呢個奉獻非常嘅寶貴啊！ Heran sekali bahwa Tuhan Yesus menganggap bahwa persembahannya itu sangat berharga. 弟兄姐妹們，在馬可福音12章43節按嚟講。 Saudara-saudara sekalian, dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-43 berkata 主要 demikian. 是佢立刻他們出來，對他們講，對他們指出呢個窮寡婦，他嘅奉獻比眾人還要多。 Tuhan Yesus segera memanggil murid-muridnya dan menunjukkan kepada mereka bahwa janda miskin itu memberi lebih banyak dari semua orang 買 lain. 人呢，弟兄姐妹們， Mengapa saudara? 呢度有錢人，呢度財主佢奉獻呢，係自家有身嘅咧，自家多餘嘅錢喎。 Bukankah orang-orang kaya itu jelas memberi persembahan yang jauh lebih banyak? 一般基督徒對自家嘅奉獻，因為自家很多錢就奉獻，再多也係自家多餘嘅錢。 Umumnya orang Kristen akan menunggu mereka memiliki kelebihan uang baru mereka akan memberikannya. 弟兄姐妹們，把自家剩下多餘嘅錢奉獻本主，唔係唔好，但是態度上唔係最好。 Memberi dari kelebihan dari apa yang kita miliki itu bukannya tidak baik. Tapi di mata Tuhan itu bukan hal yang paling baik. 上帝唔係唔悅納我哋嘅奉獻， Bukannya Tuhan tidak menerima 但是上 persembahan 帝 itu. 愛嘅就係我哋嘅心，係唔係全心全意嚟奉獻本主？ Tetapi apa yang Tuhan inginkan itu adalah hati kita. 上帝愛我哋嘅人係乜嘢呢？ Apakah yang Tuhan inginkan dari kita? 上帝愛我哋就係愛我哋嘅人嘅心。
Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. 你有奉献的心， Engkau memiliki hati untuk 你有 memberi. 多你就会分多， Engkau memiliki banyak, engkau akan 你有 memberi 少 banyak. 你会分少。 Engkau memiliki sedikit, engkau 你 memberi 剩下 sedikit. 两个小钱，好像就在穷寡妇，人人能够完全奉献。 Sekalipun engkau hanya memberi 2 peser seperti janda miskin itu, tapi engkau memberikan seluruhnya hatimu. 佢完全不为自家保留任何嘅东西。 Ia tidak menyimpan sedikit pun dari uang itu untuk dirinya 弟兄 sendiri. 姊妹們，買人嘅叫係安尼做得到嗎？ Mengapa ia bisa melakukan hal itu, 因 saudara? 為佢愛神， Karena ia mengasihi Tuhan. 佢感覺到喺冇前所有奉獻咧，佢感覺到不滿足。 Jika ia tidak memberi persembahan itu, hatinya tidak merasa 所以 puas. 弟兄姊妹們，都是我哋為自家保留，我哋所有嘅，我哋為自家所愛嘅人保留下來，冇奉獻本主，上帝嘅心也唔會滿足嘅。 Nah saudara, maka jika kita menyimpan bagi diri kita sendiri sesuatu atau satu barang, dan kita tidak memberinya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan puas juga. 特別係我哋人將我哋人有義嘅、有剩下嘅，我哋奉獻當奉獻俾上帝，所以上帝嘅人中冇有買價值。 Nah saudara, memberi persembahan itu jika dari kelebihan yang kita miliki, tidak ada nilainya di mata Tuhan. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari 這個 sekalian, 寡婦在自家冇有嘅時候， pada saat janda miskin ini tidak memiliki 人一 apa-apa, 將一生用神嘅錢都拿出來奉獻本神。 ia rela memberikan 1 peser, 2 peser uangnya itu seluruhnya kepada 嚟 Tuhan. 再講一下，雖然佢奉獻本主咧，用神嘅錢咧，只有2個小錢。 Saya katakan sekali lagi saudara bahwa janda miskin itu hanya memiliki 2 peser uang. 可能在世間人嘅眼光看起來冇乜嘅關係嘅，冇乜嘅通數嘅2個小錢。 Bagi orang lain uang itu sebesar itu tidak ada nilainya. 但是在耶穌嘅眼中咧，係非常嘅寶貴嘅。 Tetapi di hadapan Tuhan uang sebesar itu sangat berharga. 乜原因咧？ Mengapa? 因為 Apakah 窮寡婦 alasannya? 佢自家唔夠咯， Karena persembahan itu, 自家都不足了。 karena bagi si janda miskin 但 itu, 是佢 ia 仍 sendiri 然 pun 願 tidak. 意將僅有嘅全部奉獻出來。 Tapi bagi janda miskin itu, persembahan itu berasal dari ketidakcukupannya. Ia sendiri pun tidak cukup, tapi ia mau 弟兄 mempersembahkan. 姊妹們，對這隻寡婦嚟講嘅話， Nah saudara-saudara, bagi si janda miskin itu, 這個2個小錢是十分重要嘅喎。 2 peser uang itu sangat berharga, sangat penting 2 untuk 個小 hidupnya. 錢都係講係佢用神延長生命嘅錢來嘅喎。 Uang 2 peser itu bisa dipakai untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari 所以 sekalian. 用神嘅字眼咧，所以繼續嘅人生嘅意思，繼續嘅生命嘅意思。 Karena itu saudara, 2 peser uang itu sangat berarti untuk kelanjutan kehidupannya sehari-hari. 換句話講，呢個窮寡婦佢一奉獻出來，佢以後嘅就一無所有了，佢乜都冇咯。 Dengan kata lain saudara, setelah 2 peser itu diberikan, apapun lagi ia tidak memilikinya. Semuanya sudah 但 diberikan. 是因為佢愛神。 Namun karena ia mengasihi 佢 Tuhan, 願意以信心來奉獻本主過後，佢就願意用信心靠着主來過佢嘅日子，將佢嘅日子完全交託本主，讓主來為佢負責。 ia rela, ia bersedia memberikan yang tersisa itu yang hanya 2 pesernya itu seluruhnya diserahkan kepada Tuhan. Walaupun setelah itu ia tidak memiliki apa-apa untuk memperpanjang kelangsungan 嗱，弟 hidup. 兄姊妹們，第種嘅生命咧，就係同上帝連接在一起嘅生命嘅見證來嘅。 Nah saudara-saudara sekalian, inilah kesaksian hidup bersama dengan Tuhan. 嗱，佢嘅生命同上帝嘅生命連在一起了。 Hidupnya dengan Tuhan itu menjadi satu, 嗱， berkaitan. 弟兄姊妹們，這個聖經裏面提到這個寡婦係一個窮寡婦。 Alkitab saudara menyebutkan bahwa wanita ini adalah seorang janda 意思就 miskin. 係講佢係按窮嘅人。 Artinya ia adalah orang yang sungguh-sungguh 弟 miskin. 兄姊妹們，我相信在我哋大家當中冇一隻願意做一隻窮人，係冇？ Saudara-saudari sekalian, saya yakin bahwa di antara kita tidak ada yang lebih miskin dari janda wanita. Janda 冇一隻 itu. 人希望自家能夠做窮人。 Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang yang miskin. 所以我哋人每一隻人就努力拼命地賺錢，目的就係在希望在我哋銀行裏邊 Saya 咧 percaya- 有一筆存款。 Saya percaya setiap dari kita giat, begitu giat bekerja supaya apa? Supaya kita memiliki tabungan di dalam bank kita. 嗱，弟兄姊妹們，當我哋生活嘅條件過差嘅時候， Nah saudara, ketika kondisi material kita itu buruk, 生活簡單嘅時候， hidup kita begitu sederhana, 我哋通常我哋心態都能夠比較柔和，比較謙卑。 sikap kita terhadap orang lain dan hal-hal itu mungkin akan lebih lemah lembut, lebih rendah hati. 係唔係啊？你話？ Benarkah demikian 在 saudara? 社會度我哋常常看到安尼人，
Dari pengalaman saya melihat hal itu. 在教會都有人嘅看到安尼。 Dari pengalaman saya hidup sendiri saya juga mengalami hal 因為 itu. 嗰啲窮嘛，我哋冇有買選擇嘅權利咯。 Karena ketika kita miskin kita itu tidak memiliki 反正就能 pilihan 夠強 apa-apa. 逼坐在人家嘅大廈，談人家歡呼嘅人，係冇？ Selain hanya bersikap rendah hati selalu ada di bawah orang. 嗱，弟兄姊妹們， Nah saudara-saudari sekalian, 呢種人咧，嘅心咧，更容易對上帝敞開。 lebih mudah bagi mereka untuk membuka hatinya bagi Tuhan. 上帝嘅恩典通常都係比較容易臨到一隻謙卑有福嘅人嘅身上。 Maka kasih karunia Tuhan pun akan lebih mudah turun atas orang-orang yang rendah hati 所以 seperti 聖 itu. 經曾經講安尼一句話： Karena itu Alkitab berkata demikian. 神主動驕傲嘅人， Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang sombong。 Tuhan menentang orang yang sombong. 但是上帝賜福本謙卑嘅人。 Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. 親愛的弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian 因 yang 此 terkasih. 如果我哋真實地信靠上帝，貧窮冇有關係。 Karena itu jika Anda dan saya benar-benar percaya kepada Tuhan, kemiskinan itu bukan masalah. 每一年呢，因為上帝能夠從非塵當中，從塵埃當中，將我哋嘅啲到貧寒嘅人抬舉起來， Mengapa saudara? Karena Tuhan dapat meninggikan orang miskin itu dari debu. 就從上帝在上帝那裡，我們能夠得出主本我哋嘅豐富同滿足。 Ketika kita ditinggikan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan kekayaan 我 itu. 相信弟兄姊妹們，你同意安尼嘅話，係冇？ Saya percaya saudara-saudara sekalian pasti sependapat dengan 我 saya. 哋要真實信靠上帝， Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada 貧 Tuhan. 窮冇有關係。 Tidak ada masalah dengan 因為 kemiskinan. 上帝能夠將貧窮嘅人從塵埃當中提拔我哋起來， Karena Tuhan juga dapat meninggikan orang miskin itu dari debu. 上帝能夠將我哋人富足，將我哋人建立佢嘅豐富。 Tuhan dapat mencukupkan, memberikan kecukupan kepada kita. 我相信大家都同意呢句話。 Saya percaya saudara-saudara sekalian akan 馬 sependapat 可 dengan 福音 saya. 第10章第17節安尼教導我哋人， Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 主 berbicara 也是 demikian. 愛那位少年嘅官，變賣一切所有嘅，救濟窮人。可能是因為少年嘅官依靠天上嘅財富，所以佢冇有積攢財寶在天上。 Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan, Tuhan Yesus ingin seorang pejabat muda itu menjual segala miliknya dan membantu orang miskin. 嗱，弟兄姊妹們，但是因為這個官，佢太過依靠佢嘅財富， Nah, namun karena orang muda itu mengandalkan kekayaannya, 佢冇辦法變賣佢所有嘅財產， ia tidak bersedia menjual segala miliknya. 佢不願意積攢財寶在天上。 Ia tidak mau mengandalkan, ia tidak bersedia mengumpulkan hartanya di surga. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari 所 sekalian, 以呢，佢擁有嘅財富，佢當然係要擁有財富嘅時候， karena itu ketika ia masih memiliki banyak harta, 佢本財富捆綁了， ia membiarkan dirinya diikat oleh harta 所以 itu. 啲結揾提升啊等人， Sehingga ia membiarkan. 啲一隻結揾提升啊等人。 Nah, melalui hal ini saya mengingatkan saudara sekalian. 弟兄姊妹們，擁有財富嘅時候， Saudara-saudara sekalian, ketika kita masih memiliki 我 banyak 哋 harta, 千萬不要被金錢來影響我哋判斷。 jangan sekali-sekali membiarkan harta itu mengikat kita. 我哋千萬不要用我哋嘅財富將我哋捆綁，我哋人都行唔掂嘅。 Jangan sampai kita itu sudah diikat oleh harta itu pun kita tetap tidak menyadari. 若是我哋被我哋財富所捆綁，我哋失去了自由嘅話，我哋就係做咩？我哋係做金錢嘅財路，唔係做金錢嘅主人。 Jika kita biarkan diri kita itu diikat oleh harta itu, akan menjadi apakah kita? Kita akan menjadi budak harta. 所以我哋千萬不要用金錢嚟在我哋生活地位做主。 Karena itu saudara jangan sekali-sekali biarkan uang itu menjadi tuan atas hidup kita. 所以我哋人上帝提醒我哋人，上帝提醒我哋人。 Itulah yang Tuhan ingatkan kepada kita 所以 semua. 弟兄姊妹們。 Karena itu saudara-saudari 我哋 sekalian, 人不要讓我哋人被財富捆綁過後，我哋就攔住了上帝更加豐富恩典臨到我哋身上。 jangan biarkan setelah kita diikat oleh harta itu, justru kemudian menghalangi berkat Tuhan turun atas 弟兄 kita. 姊妹們， Saudara-saudari 我哋 sekalian, 主要是討神入神嘅時候， ketika Tuhan itu sebelum menjadi manusia, 之前嘅寒天
偷成肉身的时候呢，佢係富足嘅喂。 Sebelum Tuhan Yesus itu menjadi manusia, ia adalah Tuhan yang kaya. 聖經講嘅係富足嘅上帝，叫天空嘅榮華富貴， Alkitab berkata ia memiliki segala kemuliaan di surga. 佢擁有全宇宙嘅那個太能同自由，創造了一切萬物。 Ia memiliki seluruh alam semesta dan berkuasa menciptakan 佢係 segalanya. 創造主， Ya, ini adalah Allah 全世 pencipta. 界都係屬於佢嘅。 Segala sesuatu itu adalah miliknya. 但是為了愛拯救世界嘅罪人， Tetapi demi menyelamatkan kita, ia menjadi dibatasi. 弟兄姊妹們，佢因一數時間係空間嘅限制， Ia dibatasi oleh ruang dan waktu. 佢這個被造嘅生命呢，誕生在這個貧窮嘅地方。 Ia menjadi satu ciptaan, ia dilahirkan dalam keluarga yang miskin. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 我哋嘅美國人呢，就係處在咁樣嘅情況，我哋一想到主耶穌。 翻作我哋人嚟講， kalau saya yang jadi Tuhan 上 Yesus, 帝來拯救世界上嘅人。 Tuhan itu datang untuk menyelamatkan 弟 manusia. 兄姊妹們， Saudara-saudari 可能 sekalian, 我哋人喺我哋人喺主耶穌因為我會選擇在一個太年活嘅家中嚟誕生咧，係冇？ kalau saya itu jadi Tuhan Yesus, saya pasti akan memilih untuk lahir di rumah orang 特別 yang 係有 kaya. 錢有勢有地位人喺屋卡度，嚟誕生嘅話，將來嚟能夠做很多事情。 Dilahirkan di rumah orang yang kaya yang punya kekuasaan, barulah saya bisa memberi 因 bantuan 為我 kepada 有 orang yang 錢，我有 memerlukan. 勢，我有地位，我有名望，能夠幫助世界上有需要嘅人。 Kalau saya kaya raya, punya nama, punya kedudukan, punya kuasa, baru saya bisa memberi bantuan kepada orang. 但是主耶穌佢當降生嘅時候，降生在馬槽裏邊， Tetapi Tuhan Yesus itu lahir di Jerami, di Palungan. 這個對我哋人嚟講是一個最好嘅示範。 Itu adalah tempat yang paling hina. 佢樂意用同樣嘅心志， Ia bersedia dengan keadaan tekad niat seperti itu. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 來到這個世界上， untuk datang ke 神 dunia 對 ini, 人嘅祝福， menjadi berkat bagi orang di 拯 dunia. 救許多嘅人。 Menyelamatkan begitu 雖 banyak 然佢 orang. 誕生在馬槽， Sekalipun ia lahir di Palungan, 無人愛去嘅地方， di tempat yang orang 搭 tidak mau 空 pergi, 處嘅地方， tempat yang berbau. 但是佢要拯救世界上幾多十億嘅人口嘅。 Tetapi ia akan menyelamatkan sekian banyak manusia di dunia. 所以弟兄姊妹們， Karena itu 但要 saudara-saudari 回到 sekalian, 這個窮寡婦嘅奉獻， mari kita melihat kembali persembahan janda 佢 miskin 嘅 ini. 身份好像冇有依靠嘅。 Sepertinya janda miskin dalam perikop ini tidak berdaya apa-apa. 但是佢只有兩個些錢， Ia hanya ada sisa 2 peser. 佢有權利唔是奉獻喎， Sebenarnya dia juga berhak, masih punya hak untuk tidak memberi. 對不對啊？ Benarkah? 佢 Bukankah 有 demikian 權奉獻， saudara? 也有權唔是奉獻。 Ia punya hak untuk memberi dan tidak memberi. 所以弟兄姊妹們，我哋可能我哋人生當中都有一啲參這個窮寡婦一樣。 Nah saudara, saya melihat bahwa di antara kita tidak ada yang seperti janda 我 ini. 哋人可能有啲參有一些人按參窮寡婦嘅講經。 Kadang-kadang kita lihat juga ada orang yang seperti menyerupai si janda miskin. 我哋人因為我哋乜都冇誒， Karena kita lihatnya tuh 我哋 segalanya 為主做乜事情呢？ apapun tidak punya, lalu 我 apa yang 對 bisa saya 上帝 lakukan? 嘅教會有乜貢獻呢？ Apa yang bisa bernilai yang saya berikan 講 untuk 錢 Tuhan? 我冇錢， Kalau uang saya tidak 講學 punya, 問我冇學問， kemampuan saya juga tidak 講 punya, 配劍我冇要配劍。 kesanggupan apapun saya juga 我 tidak 能 punya. 夠為主嘅教會做乜事有乜貢獻呢？ Apa yang bisa saya persembahkan bagi Tuhan? 弟兄姊妹們， Saudara-saudari 你 sekalian, 唔好小看你自家， janganlah pandang 我哋一 rendah 開始 saudara 好像 sendiri. 窮寡婦一樣。 Mungkin Hosip kita hanya seperti,穷寡婦。 mungkin sepertinya kita seperti si janda miskin itu. 佢雖然有權利唔是奉獻， Meskipun ia hanya memiliki sedikit untuk 但是佢 dipersembahkan, 選擇嚟奉獻， namun ia tetap memberi persembahan. 將呢個兩個些錢奉獻本主。 Walaupun hanya 2 peser yang dipersembahkan. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari 冇 sekalian, 咩到主耶穌講，呢個奉獻比眾人還要過多嘅。 tidak disangka Tuhan justru mengatakan bahwa persembahannya melebihi dari segala persembahan orang lain. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari 所以 sekalian, 從呢個人質嚟看， karena itu saudara dari kejadian 我 ini 哋要 kita 看 lihat, 見神發貧窮嘅人更有權利來奉獻本上帝。 orang yang miskin ini bahkan mempunyai lebih banyak hak untuk sepertinya hati untuk memberi persembahan. 弟兄姊妹們，買人呢，因為上帝唔係看我多同少， Mengapa saudara? Karena Tuhan itu bukan melihat jumlahnya besar 上 atau 帝看我 sedikit. 哋人奉獻嘅心。
Yang Tuhan lihat itu adalah hati 因 kita. 为奉献是最美的事情，最美丽的事情。 Karena persembahan itu adalah hal yang sangat indah di mata 如 Tuhan. 同我哋同上帝里面梁树生命之恩， Sama seperti anugerah yang Tuhan berikan kepada 我 kita. 哋甘心樂意，我哋甘心樂意向上帝奉獻盡去。 Apakah kita dengan rela hati, dengan sukacita mempersembahkannya kembali kepada 弟兄 Tuhan? 姊妹們，有時候我哋覺得我哋自己乜嘢都冇要，係嘛？ Saudara-saudari, bukankah kita juga sering merasa bahwa apapun kita tidak 我 punya? 哋亦唔從劈完有錢有勢，能夠奉獻，大家要能夠奉獻，要壓到才幹，我乜嘢都冇誒。 Mungkin kita melihat orang lain, mereka punya ini, punya itu yang untuk dipersembahkan, tetapi saya sendiri ini apapun saya tidak punya 弟 untuk 兄姊妹 diberikan. 們，弟兄姊妹們，可能我哋廣結用啲就窮寡婦一樣。 Nah saudara, kalau demikian kita itu sama dengan orang janda miskin itu. 我哋呢邊我哋乜嘢都冇有。 Kita juga tampaknya apapun 所以我 tidak 哋 punya. 腦細胞裏邊呢，我哋人哋奉獻，我哋認為上帝一定看不上人嘅啦。 Otak kita itu kadang-kadang berpikir bahwa tidak mungkinlah Tuhan memandang persembahan kita. 按些按少嘅奉獻， Persembahan ini begitu kecil, begitu 一 sedikit. 啲嘅奉獻，上帝能用俾你嘅看嘅上人呢？ Persembahan yang demikian kecil itu bagaimana dipandang 但 oleh 是弟兄 Tuhan. 姊妹們， Tetapi 我 saudara-saudari 今日要 sekalian, 同大家講， saya bicara kepada 窮 saudara 寡婦 sekalian. 嘅奉獻用嘅些錢，上帝看上人咯。 Dari persembahan si janda miskin sebesar 2 peser itu Tuhan justru 上帝 melihatnya 講佢 dengan 比 begitu 財主奉獻 memandangnya. 還要多， Tuhan berkata bahwa dibanding orang-orang kaya yang lain persembahannya itu justru 可能 lebih 有一 besar. 些有錢人都講感謝主，哈利路亞。 Mungkin orang kaya yang lain itu berkata puji Tuhan. 以後 haleluya. 我唔是奉獻多， Lain kali saya tidak perlu 我就奉 persembahkan 獻用嘅 banyak-banyak. 些錢好咯。 Saya cukup hanya persembahkan 2 peser saja. 聽有錢，上帝本意按到恩典，你奉獻少嘅話，上帝講你一個不義嘅財，不義嘅管家。 Nah saudara, jika saudara itu diberi banyak oleh Tuhan, namun saudara hanya memberikan 2 peser, hanya memberikan 2 peser persembahan, itu sama dengan tidak berharga di mata Tuhan. 你係一個不義嘅管家， Engkau memberikan dari kelebihanmu. 唔係不義，你就係一隻不義管家，就係 seorang pelayan yang tidak setia。 Engkau- 上帝唔喜歡。 Tuhan tidak menyukai seorang pelayan yang tidak setia itu. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari 我 sekalian, 再講一下， saya 上 katakan 帝 sekali 看 lagi. 人同我哋看人係冇一樣嘅， Apa yang dilihat Tuhan dengan apa yang manusia lihat itu tidak 人 sama. 係看外表， Manusia itu melihat yang di luar. 上帝係看我哋內心嘅價值。 Tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. 弟兄姊妹們，上帝看人哋奉獻，唔係看人哋多少嘅， Tuhan bukan melihat berapa besarnya persembahan 乃是 kita. 看人哋內心係唔係全完全奉獻呢？ Tuhan melihat apakah hati kita sungguh adalah hati yang untuk memberi. 我相信我哋每一個人都還記得亞伯拉罕嘅故事。 Saya percaya setiap dari kita masih mengingat kisah Kain dan Habel. 亞伯拉罕， Oh, 那亞伯拉罕佢奉獻以撒。 Abraham mempersembahkan Ishak. 弟兄姊妹們，佢奉獻以撒嘅時候，以撒只有一隻，佢嘅以撒係佢唯一嘅一隻拉嘅。 Saat itu Ishak itu adalah satu-satunya milik Abraham. 但是佢完全冇有保留嘅奉獻本做。 Tetapi Abraham itu tidak menyisakan apapun, menyerahkan semuanya bagi 所以我 Tuhan. 們求主帶領我們保守我哋嘅心。 Karena itu Tuhan menjaga hatinya. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari 求主 sekalian. 保守我哋每一個人嘅心。 Kiranya Tuhan menjaga hati setiap dari kita. 因為我哋仍然意將我哋心度所愛嘅，可能我哋心度所愛嘅嘢東西，我哋都願意奉獻本做。 Supaya kita dengan rela hati mempersembahkan apa yang Tuhan perkenan. 弟兄姊妹們，上帝有虧待亞伯拉罕冇啊？ Saudara-saudara, apakah Tuhan membalas Abraham? 上帝有沒有虧待亞 Apakah 當 berhutang merugikan kepada Abraham？ apakah- 冇。 Apakah Tuhan上帝加倍祝福本亞伯拉罕， Tuhan sama sekali tidak berhutang malahan memberkati 因為佢嘅 Abraham. 心上上帝係慷慨嘅。 Karena hatinya itu sangat terbuka bagi 弟兄 Tuhan. 姊妹們， Saudara-saudari 這個 sekalian, 就應驗了主耶穌講嘅話： ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. 施比受更加有福。 Memberi itu lebih berbahagia daripada 當你願 mendapat. 意本人嘅時候，奉獻出去嘅時候， Ketika Anda bersedia memberi kepada Tuhan, 上帝會紀念你嘅愛心， Tuhan akan melihat dan mengingat hatimu. 上帝會賜下佢嘅恩福。 Tuhan akan mencurahkan berkatnya. 我同意做一個見證， Saya akan memberi satu kesaksian. 係我自己嘅經驗。 Ini adalah pengalaman saya sendiri. 按多年前， Puluhan tahun yang lalu. 嗰個時候教會本嚟工錢工資啊，唔係透過銀行，直接本嚟先款。
Pada saat itu gaji yang saya peroleh itu bukan begitu besar. 唔係跳過銀行轉帳，但是出借本係簡單，本係現款。 Bukan ditransfer melalui bank tapi diberikan uang cash. 所以那個時候我睇到我工資以後呢，嗰個時候我記得係禮拜三。 Pada saat saya ingat hari itu adalah hari Rabu ketika saya mendapat gaji. 禱告會過後，我就要帶領一隻舞蹈班。 Setelah ibadah kebaktian doa itu saya akan memberi katekisasi. 嗱，弟兄姊妹們，當舞蹈班結束以後，我為大家禱告，還有一隻舞蹈有期冇轉，而留下來同你講話。 Setelah katekisasi selesai, semua peserta pulang. Namun ada seorang katekisan yang belum pulang dan ia ingin berbicara kepada 佢就同 saya. 你講一句話， Lalu ia berbicara kepada 佢話湯 saya. 牧師，你為我禱告， Musuh tolong doakan saya. 我見喺神法十分辛苦， Hidup saya sekarang sangat 我 susah 見到 sekali. 昨日都冇工作做了， Beberapa bulan ini saya sama sekali 然 tidak 後 punya 屋企愛 pekerjaan. 買米買菜都冇有錢咯。 Sekarang di rumah saya tidak memiliki Ngiwi uang ngai untuk tahu membeli kau. minyak, membeli beras. Tolong doakan saya. 佢咩講啲句話唔係喊愛同人差錢，唔係喎。 Ia bukannya bicara untuk meminjam uang loh kepada saya. 所以我就為佢禱告， Karena itu saya berdoa 我 kepada 誠 untuk dia. 心為佢禱告。 Dengan tulus hati saya 當 berdoa 你 untuk 為佢 dia. 禱告嘅時候， Nah ketika saya berdoa untuk dia, 上帝感動我嘅心， Tuhan menjamah hati saya. 感動我嘅心， Menegur saya. 佢話我哋 Dia memberitahu saya. 將你嘅工錢啊，你真正領到嘅工資一半本佢， Berikanlah separuh dari gajimu itu untuk orang ini. 直到佢能夠成法。 Lalu supaya dia bisa berkecukupan. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari 嗰 sekalian. 時候我禱告以後，我感覺到喺我冇信定聖靈嘅感動嘅話，我冇有平安。 Setelah saya berdoa, saya tidak ada damai dalam hati saya. 喺我冇信咗聖靈嘅感動，我冇照定聖靈嘅吩咐嚟行嘅話，我冇有平安。 Jika saya tidak mematuhi apa yang Tuhan katakan tadi, saya sama sekali tidak ada damai. 所以我講你等一下嗬， Karena itu saya bilang kepada 我 saudara itu, tunggu sebentar 去 ya. 按休一下。 Saya pi sebentar. 嗱，當我去食所以我唔去按休，我係將嘅錢一半拿出來，標去嘅信封，標盡嘅教堂本嘅信封，我就拿出來交本佢。 Saya bukannya buang air kecil, tapi saya mengeluarkan uang gaji yang saya peroleh tadi. Dari amplop itu saya mengeluarkan separuhnya, lalu saya kembalikan separuhnya itu dan saya berikan 係 kepada 本佢 dia. 咯， Lalu saya berikan 我 kepada 冇 dia. 話見我嘅師母， Saya tidak memberitahu 喺 istri 我 saya. 同我師母一商量，買都冇價啲咯。 Jika saya memberitahu semu saya, pasti apapun tidak boleh dikasih. 因為我哋成發本來就係啱河嘅嘛， Karena gaji saya saja itu hanya pas-pasan. 本一般我以後有變成法， Kalau saya berikan separuh, lalu hidup saya 但是 bagaimana? 因為聖靈安強嘅感動， Tapi karena suara Tuhan itu begitu 所以我交本 tegas, 佢， maka saya 佢死都 memberikannya 唔 kepada 愛 dia. 嘅，佢唔可以接受我 Orang 嘅 itu 河， pun tidak mau menerimanya. 所以我勉強佢接受， Jadi saya sedikit mendesak. 以後佢就轉去咯。 Kemudian ia pulang. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 嗰時候係禮拜三喎， pada saat itu adalah hari Rabu. 禮拜四呢有一隻家庭慈悲唱嚟講堂， Pada hari Kamis ada seorang lain yang berbicara kepada saya. 有一隻家庭 Seorang ibadah atau persekutuan keluarga mengundang saya khotbah. Nah, pada hari Kamisnya besoknya itu saudara, ada seorang mengundang saya untuk berkhotbah di sebuah ibadah keluarga, persekutuan keluarga. 嗱，所以喺家庭聚會裏面，我講完拖以後， Setelah saya selesai berkhotbah dalam ibadah itu, 這個家主就報告一件事情， pemilik rumah itu mengumumkan satu 佢話 berita. 平常我哋冇有奉獻， Hari ini tidak, 平常， biasanya kita tidak ada Mau yung funghen. persembahan. 但是根本有特別嘅感動， Tetapi hari ini berbeda. 我有心度有特別嘅感動， Saya ada gerakan dalam hati. 愛奉獻， Ingin memberi persembahan. 喺家主講昨天我哋奉獻，感謝主有機會奉獻， Nah, jemaat yang lain pun berkata, oh berpuji syukur ada kesempatan memberi 以後就 persembahan. 做奉獻咯， Nah, kemudian persembahan 我一天 dikumpulkan. 天奉獻， Saya juga memberikan persembahan. 喺冇咩到佢奉獻數袋錢一佢 Saya 到本藝。 Saya tidak menyangka saudara bahwa seluruh persembahan yang diperoleh itu justru akan diberikan bagi saya. 我唔知喎，佢本嚟上我講唔好，因為按多啲嘅。 Saya tidak menyangka dan saya tidak bersedia menerima karena saya tidak mengira karena persembahan itu begitu 嗰 besar. 隻家主同我講，佢哋係上帝嘅安排， Nah, pemilik rumah itu berkata bahwa ini adalah kehendak Tuhan. 上帝感動我同我老婆嘅心， Tuhan memberitahu saya untuk memiliki hati seperti 所以 ini. 我當然愛本意。
Karena itu kami mau memberi kepada 弟兄姐妹們， Musa. 我就接書下來咯 Karena itu saudara saya pun menerimanya. 喎。當到我看我一算啊， Nah, begitu saya tiba di rumah dan menghitungnya. 所以嘅分封佢俾買錢都要嘅， Saudara, berbagai jenis ukuran uang itu ada di dalam 有 amplop 2 itu. 千咧，有5千，有1萬，有2萬咧， Ada uang 2.000, 5.000, 10.000, 還有1000咧。 20.000, ada yang 1.000 lagi. 而點望係數到嘅奉獻錢幾多啊？ Tahukah saudara berapakah besar jumlah 差唔 persembahan yang saya 多 terima?，就等於我本啲隻體用一般嘅工資嘅錢。 Kurang lebih saudara sama dengan jumlah dari separuh gaji yang saya berikan kepada 錯 orang 本 itu 係 kemarin. 真真舊本期， Kemarin itu saya baru saja 我 berikan 都 kepada 唔 dia. 敢同你戶口人講啊。 Saya bahkan tidak berani bicara kepada orang 根 saya 本嘅 orang 上 di 帝 rumah. 就賠盡本係咯， Namun hari ini Tuhan sudah mengembalikannya 並 kepada 且還有 saya. 利息啊！ Bahkan saya masih memiliki bunga 弟兄姐妹們， terdapat kelebihan. Saudara-saudari 這個就 sekalian, 證明主耶穌所講嘅話， ini adalah sungguh-sungguh 施 apa 比 yang 受 Tuhan 更嘅要 katakan. 福。 Memberi itu lebih 當 diberkati 我哋 daripada 願意將 menerima. 我哋時間奉獻出來， Pada saat itu setelah persembahan saya berikan. 雖然我嘅時間唔多，我嘅人氣也太咯， Sekalipun waktu saya tidak banyak. 我嘅人氣也落咯， ah, 我嘅人氣啊， umur umur saya saya sudah ini tidak banyak lagi. senja， Ya. 我冇要做買事情咯， Saya tidak dapat lagi melakukan banyak 好像 pekerjaan 你買 apapun. 都唔要本主咯， Sepertinya apapun saya tidak bisa berikan 但是我 kepada 有一 Tuhan. 顆奉獻嘅心。 Namun saya masih mempunyai Nah, ini sebuah hati untuk nasulai. mempersembahkan yang saya bersedia mengeluarkannya. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari 我同 sekalian, 你講， saya katakan kepada saudara, 上帝愛用你。 Allah ingin memakai Anda. 你雖然係五餅兩條魚， Sekalipun kau hanya memiliki 2 ekor ikan. 但是上帝會改變祝福很多人，你知嗎？ Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan akan mengubahnya untuk menjadi 所 berkat 以 bagi 你冇 begitu 小 banyak 看 orang. 你自家， Karena itu janganlah memandang rendah diri 將 sendiri. 上帝本來嘅雖然少，但是我要以交託本主， Sekalipun yang Tuhan berikan bagi kita itu tampaknya sedikit, tapi kita bersedia memberikannya 主 kepada 會 Tuhan. 加上佢嘅恩典， Tuhan akan mencurahkan 主 berkatnya. 會賜福我哋嘅奉獻， Tuhan akan memberkati persembahan 不 kita. 論係金錢， Memberikan 不論係金錢， lebih dari Bukan saja uang. bukan saja uang. 我哋嘅恩賜，我哋嘅時間， Talenta dan waktu kita. 我哋嘅心， Hati kita. 上帝會加倍祝福。 Tuhan akan berlimpah-limpah 所以我 memberkati. 哋唔是驚， Karena itu saudara, 我哋根本都唔是擔心。 jangan khawatir, jangan takut. 親愛的弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian yang 上帝 terkasih. 愛加倍一年恩典，加上恩典不簡單嘅， Tuhan ingin mencurahkan anugerah dan berkatnya untuk 就好 Anda 像馬 sekalian. 太福音第6章33節所講嘅。 Sama seperti apa yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-6 我哋 ayat 要先求 ke-33. 上帝嘅國同上帝嘅義，我們所需要嘅一切，上帝都會加倍我哋面。 Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. 我只有一樣， Saya hanya punya satu hal. 我本主， Saya berikan kepada 主 Tuhan. 會本尊係一樣啊到兩樣。 Tuhan akan mengembalikannya Ni satu atau相信 dua嗎？ hal. Percayakah saudara? 每隻人都有安尼嘅經驗， Anda harus memiliki kepercayaan 每 seperti 隻 itu. 人都有能夠經驗上帝特別嘅恩典。 Percayalah saudara bahwa Tuhan akan memberikan anugerahnya seperti itu. 上帝bisa, Tuhan Tuhan akan bisa. nolong kita, kita akan mengalami anugerah Tuhan yang sama. Nah, 弟兄姊妹們， Nah saudara-saudari 求 sekalian, 主幫助我哋人， kiranya Tuhan memberkati 因為 setiap 我哋 dari 人在 kita. 奉獻嘅時候， Ketika kita memberi persembahan kepada 我 Tuhan, 哋係全心地奉獻， kita harus memberikannya dengan 全 sepenuh 心 hati. 全意嘅奉獻。 Sepenuh hati dan kehendak. 我俾咁，我叫自家感覺到我哋唔足夠， Meskipun ketika kita merasa tidak cukup, 但是我哋仍然願意奉獻本主。 namun kita tetap bersedia untuk memberi kepada 弟兄姊妹 Tuhan. 們， Saudara-saudari 我再 sekalian, 講一下， saya katakan sekali lagi. 第種嘅奉獻咧，在上帝嘅眼中係看為寶貴嘅。 Persembahan seperti inilah yang sangat berharga di mata Tuhan. 弟兄姊妹們，我求主幫助我哋， Saudara-saudari sekalian, saya akan mengakhiri 提 khotbah 醒我 saya. 哋人。 Mengingatkan kita 讓我 sekalian, 哋人靠着主嘅恩典， supaya kita semua mendapat anugerah dari Tuhan. 好好地將自家剩下嘅年日奉獻本主。 Baik-baiklah mempersembahkan apa yang Tuhan berikan bagi Tuhan. 我哋人剩下嘅年日冇多了， Masa hidup kita ini tidak banyak lagi. 我哋要嘅東西，有日也會我哋放下來， Apapun yang kita miliki itu nanti akan kita tinggalkan. 我哋冇可能帶進第一墳墓地背喎， Kita pun tidak akan membawanya ke dalam kubur. 我哋也不可能帶進天堂。
kita pun tidak akan membawanya ke surga. 只有借助我哋行發出嘅時候，行生存嘅時候，我哋將上帝本我哋嘅透過奉獻來支增財寶在天堂。 Hanya ketika kita masih hiduplah kita bisa mengumpulkan harta itu di surga melalui persembahan. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari 見 sekalian, 本日嘅拖講到奉獻嘅心態， khotbah hari ini berbicara tentang sikap hati 雖然 dalam 我 memberi 哋不 persembahan. 足，但是我哋仍然願意奉獻。 Sekalipun kita tidak cukup, namun kita masih mempunyai hati 上 untuk 帝 memberi. 所看嘅唔係而奉獻嘅多同少， Apa yang Tuhan pandang itu bukan seberapa besar yang kita berikan. 但是上帝看我哋嘅心。 Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati 奉獻 kita. 多嘅人不一天佢係就係愛上帝嘅人。 Memberi persembahan itu bukan berarti memiliki hati yang bersyukur 奉 kepada 獻 Tuhan. 暗多嘅人， Orang yang memberi Persembahan persembahan yang banyak. banyak. 不一天佢就係愛上帝嘅人。 Bukan artinya orang itu pasti mengasihi Tuhan. 已經愛上帝嘅人， Tetapi orang yang mengasihi Tuhan 佢一天會奉獻。 pasti akan memberi 雖 persembahan. 然佢只有一啲一啲， Sekalipun ia hanya memiliki 佢 sedikit, 仍然愛奉獻。 ia tetap ingin 上 memberi. 帝會從你嘅小小嘅奉獻，一束束嘅奉獻，改變成祝福當然呢一個廣托。 Nah, Tuhan akan menggunakan persembahan yang kecil yang sedikit itu menjadi berkat bagi banyak 所 orang. 以相信你嘅生命 Saudara, karena itu saudara percayalah 會成為眾人嘅祝福。 untuk menjadi berkat bagi 你 banyak 願 orang. 意將自家擺上嗎？ Persembahkanlah kepada Tuhan. 求主使用我哋人， Kiranya Tuhan memakai kita 我哋 semua. 低頭我哋禱告。 Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 主耶穌，我哋感謝你， Tuhan Yesus, kami mengucap 點 syukur. 解你透過你嘅話語來教導我哋人， Melalui firman-Mu sudah mengajarkan kami lagi. 讓我哋明白，讓我哋人能夠明白， Supaya 我哋人能夠抵得上帝嘅心意。 supaya kami mengingat bahwa apa yang Tuhan inginkan adalah hati kami. 上帝所看嘅唔係多同少， Bahwa apa yang Tuhan lihat itu bukan jumlahnya 上 besar 帝所看 sedikit. 嘅就係我哋人嘅奉獻嘅心。 Bahwa apa yang Tuhan lihat itu adalah hati kami 主啊， ketika 求你 memberi. 保守我哋心， Tuhan jagalah hati kami. 堅強我哋心， Perkuatlah 讓我 hati 哋 kami. 統計，我哋奉獻嘅統計，我哋侍奉嘅統計，能夠討上帝嘅喜悅。 Supaya apa yang kami persembahkan itu berkenan bagi Tuhan. 求主施恩賜福俾我哋嘅每一人， Kiranya Tuhan memberkati setiap dari kami. 繼續使用我哋嘅每一人。 Pakailah setiap dari kami ini Tuhan. 奉耶穌基督嘅名禱告， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿門。 Amin. 弟兄姊妹們，上帝賜福你，也感謝你為我禱告。 Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada 第 saya untuk berkhotbah. 第一下係第一次用客家話講道， Ini adalah kali pertama saya berkhotbah dalam bahasa Kamsahamnida. Haffa. Kami bersyukur kepada Tuhan. 講完咯。 Sudah selesai saudara. 上帝賜福俾你哋人， Tuhan berkati kita sekali. Amin. Amin. 感謝上帝嘅僕人分享上帝嘅話語，上帝祝福。弟兄姊妹們，你下節家愛奉獻，奉獻啦可以回落個人回堂，願行嘅富巧，也可以把奉獻嘅類入落善風度，有機會了來善堂，高本善堂。你下節家愛先望奉獻之前，節家來先禱告，請莉莉姊妹來帶領節家禱告。 Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau menjaga kami dengan baik ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, untuk saat ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami membawa persembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang sucikan, kuduskan, agar layak untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami memberi dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Engkau juga berkati untuk pengurus yang mengelola keuangan. Tuhan Yesus yang memberikan hikmat bijaksana. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
的间，因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱填润我，心中熊熊爱我们一起向世界活出爱。耶稣的爱，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱填润我，心中熊熊爱我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱。Amen. Song ti chúc phúc thiếu chỉ bài môn cái phụng hiển. Warta Sinode GKJ 14 November 2021. Kelas SMK 2 Bahasa Indonesia, pelajaran ke-9 akan diadakan pada hari Kamis 18 November 2021 pukul 19 dengan tema Bersatu dalam Kristus. Pembicara Guru Injil Antoni Samosir. Kelas SMK dalam bahasa Hakka atau Mandarin, pelajaran ke-11 akan dimulai hari Kamis 18 November 2021 pukul 19 dengan tema Bagaimana Bersaat Teduh. Pembicara Guru Injil Siujono Sung. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Jadwal kebaktian umum Sinode GKJ online untuk minggu depan dapat dilihat pada e-flyer berikut ini. Jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Wahyu 5 ayat 9 mengatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Indonesia adalah negeri yang kaya. Kekayaannya tidak sebatas pada hasil alamnya saja, tetapi juga pada ragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Dan menurut buku profil suku terabaikan, ada 137 suku di Indonesia yang populasinya lebih dari 10.000 jiwa, yang orang Kristen atau orang percayanya masih di bawah 1%, bahkan 0 sama sekali. Dan masih banyak yang belum terlayani. Mari kita berdoa agar Tuhan bangkitkan lebih banyak pekerja-pekerja yang siap diutus ke tempat-tempat suku terabaikan yang belum pernah mendengar kabar baik. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sama seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kiranya GKJ
dapat mengutus pekerja-pekerja yang lebih banyak lagi ke daerah suku-suku terabaikan. Yang olehnya ku ditebus. 這種姊妹，聽次阿看了個田洋，還有幾多個在印度尼西亞裏得嘅民族，還有聽了上帝嘅福音，今下自家已經看見，自家為呢幾件事情嚟禱告，自家低下頭嚟禱告。慈悲天父上帝，在前我哋人滿心感謝上帝嘅恩典，我哋人看到，所以我哋印度尼西亞嘅家裏得很多嘅民族。佢哋人望住認識主耶穌，望住聽過呢個救恩嘅好消息。佢哋呢僕人為佢哋人禱告，求主一個聖靈推動，在多呢一個宣教時，佢哋人要一個負擔去去到佢哋人嘅地方去服侍佢。可能我哋人在呢個新聞塔啦，嗰度在呢個蘇拉威士，嗰度在各樣嘅地方，都求主耶穌。你用乜嘢來推動，用乜嘢來堅固一個人們，使到佢哋人要按樣嘅負擔去去到按樣嘅地方來傳揚一個好消息，俾佢哋人知道，佢哋人可以聽見主耶穌係救主，使到佢哋人可以接受主耶穌做佢哋本人嘅救主，求主耶穌你推動，佢哋也愛陪佢哋人在工廠行業。已經以為了求主你保護堅固佢哋人，使到我都接觸我哋人係體會，接觸那個差傳會，能夠差派更多上帝嘅子民們，要負擔係去到咁樣嘅地方，來長久那個靈魂，來榮耀我哋人嘅上帝，主耶穌基督嘅聖名，我哋人感謝，交託，聽我哋人嘅禱告，奉靠主耶穌基督嘅聖名，我哋人禱告感謝，阿們。弟兄姊妹，自家唱你回唱你得又好，唱自家不開又好，我長提自家起來，自家從心而想，自家結束，自家見周旋嘅智慧。弟兄姊妹，自家晚要散會嘅時候，自家嚟領受上帝嘅祝福。但願天父阿爸豐富嘅慈愛，充滿了自家每位，加主耶穌裏面嘅救恩，救贖了自家等人，聖靈嘅安慰，聖靈嘅同在，三位一體嘅神，雙雙時候嚟推動堅固，保護自家等人。從今時直到主耶穌再來，阿門。弟兄姊妹，請坐，默禱，散會，主耶穌祝福大家，下個禮拜自家再見，上帝祝福。